And we continue tonight with, I believe it's part number 4 of the work of the Holy Ghost. Y continuamos esta noche con la cuarta parte de la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 7. John chapter 16, verse 7. Y así dice la palabra de Dios. And this is what the word of the Lord says. Empero yo os digo la verdad. O es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he is come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. And he will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. Heavenly Father, we thank you. And we bless you once again for your word, dear God, that you have sent unto us today. Padre Celestial, le damos gracias. Y le bendecimos por su palabra que cual usted ha enviado a nuestras vidas en esta hora, eterno Dios. Le damos gracias por la paz. Le damos gracias por la confianza. Le damos gracias por la fe que se ha fortalecido en uno, bendito Dios. We thank you, Lord God, for the peace. We thank you for the confidence. And we thank you, Lord, for the faith that you have strengthened in each and every one of our lives, dear God. We thank you that tonight, Father, we can glorify you by being present in your presence. Y le damos gracias que lo podemos glorificar en esta noche, bendito Padre, por estar en su presencia presente, bendito Dios. Y le ruego que de cierto siga tocando nuestros corazones, bendito Dios, y transformando nuestras vidas. And I pray may you continue to touch our hearts, dear God, and continue to change our lives, my Father. Because it is you and it is your word that has done the great and marvelous things in our lives today. Porque es usted y es su palabra, bendito Dios, la cual ha hecho maravillas en nuestras vidas hasta este día, bendito Dios. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha enseñado y nos sigue enseñando aquello lo cual usted habla en nuestras vidas. And we thank you for the Holy Ghost that has taught us and continues to teach us, dear God, of those things that you speak into our lives. And I pray that truly the door to our heart be open once again tonight, that we allow you to come and dine with us, my Father. Y le ruego que de cierto la puerta de nuestro corazón esté abierta una vez más en esta noche, que le permitamos que usted venga y cene con cada uno de nosotros, eterno Dios, aleluya. So, Padre, gracias por todo. So, Father, thank you for everything. Y por eso declaramos una vez más en esta preciosa hora, bendito Dios, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare once again in this precious hour, dear God, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amen. You may be seated. Thank you. So we continue with part number 4 of the work of the Holy Spirit. So continuamos en esta noche con la cuarta parte de la obra del Espíritu Santo. And on point number 4 tonight, hallelujah, we will be talking about the work of the Holy Spirit is to baptize, to fill, and to empower the believer. Y vamos a estar hablando del punto número 4, hermano, que declara que la obra del Espíritu Santo es bautizar, llenar y apoderar el creyente, hermano.
Nada, de cierto sabemos que nosotros, hermanos, si somos verdaderamente hijos de Dios, y no es para levantar como una cuestión, ¿verdad? Pero es una verdad, hermano. And, and it's, if we are truly believers, and when I say we're truly believers, it's not to draw questions to our salvation or thing. It's just to prove that if we are true believers, the Holy Ghost lives in us. Que si somos verdaderamente creyentes, hermanos, el Espíritu Santo mora en uno. Entonces, si el Espíritu Santo mora en uno, hermanos, Él es el que nos ayuda a cumplir los propósitos de Dios. And if the Holy Spirit lives in us, then He is the one that helps us to fulfill God's purposes in each and every one of our lives. And so it is His work, it is His purpose that He has come to fill us. Es la obra del Espíritu Santo y el propósito del que ha venido a llenarnos, hermano. Él ha venido a apoderarnos. And He's come to empower us so that we can live in victory in this life that we live. Viene a apoderarnos para que nosotros podamos vivir en victoria en esta vida que estamos viviendo, hermano. No malentienda cuando digo que vivimos en victoria, como que nunca vas a tener problemas. Problemas siempre va a haber, hermano. And don't misunderstand me when I say that He's come to help us to live in victory, thinking that there's not going to be any more problems in your life. Let me tell you, we will all have problems in our lives until the day we die. Tendremos problemas hasta que nos muéramos, hermanos. Pero la única diferencia que siendo hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer todo. But the only difference is that being children of the living God, we have the Holy Ghost living in us that helps us to overcome all these things in our walk with Him. So the Word of God tells us that all believers have been sealed with the Holy Ghost. So la palabra nos declara que todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, hermano. Así como el Señor Jesucristo lo prometió antes de ascenderse a estar sentado a la diestra del Padre, hermano. And that's the way Jesus declared it when He promised before He ascended up to heaven to be seated at the right hand of the Father. Ephesians chapter 1 verse 13. Efesios capítulo 1 versículo 13 nos dice, el cual esperastáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. In whom also you, hearing the word of truth, the gospel of our salvation, in whom also believing you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the earnest of our inheritance, to the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. So you and I bear a seal in our lives. So usted y yo traemos un sello en nuestras vidas, hermano. Y ese sello declara que somos posesión de Dios. And that seal declared that we are God's possession. We are God's property. Somos la propiedad de Dios que Cristo nos ha comprado y el Espíritu Santo nos ha sellado. That Jesus bought us and that the Holy Spirit has sealed us. And so this is something that we should know even by now as Christians. Y esto es algo que nosotros debemos saber como cristianos, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, somos propiedad de Dios. That my brothers and sisters, you and I are God's property. And knowing that we are God's property, then we know that we have to be careful what we do with this body of ours. So, sabiendo que somos propiedad de Dios, usted y yo tenemos que tener cuidado, hermano, en qué es lo que hacemos con este cuerpo físico. Now, understand that the baptism of the Holy Spirit is for us to do as Jesus commanded His disciples. And that is to be witnesses here, there, and everywhere. Y entiéndale que el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es como Cristo le mandó a sus discípulos también ordenar, ¿verdad? Que nosotros fuéramos testigos de aquí, allá y donde quiera, hermano. Donde quiera que usted y yo vamos, hermano, debemos de dar testimonio de Jesucristo, no, muchas veces no por las palabras que vamos a hablar, sino por las acciones de nuestras vidas, hermano. And you know, many times, wherever you and I go, we should be able to witness on behalf of Jesus Christ, and maybe not so much in words that we want to speak, but in the actions that occur in our walk with God Almighty, the things that we do with our lives. Acts chapter 1, verse 5. Hechos capítulo 1, versículo 5 nos dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua
Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Now, here's where it gets, I guess, a little bit, I don't say complicated, okay? Yo creo que aquí es donde se pone, no que diga yo complicado, ¿verdad? Pero I guess se va como en la parte de la duda. But maybe we can swing it a little bit to the side of doubt in our lives. You see, how many Christians really believe they are filled with the Holy Ghost? ¿Cuántos cristianos verdaderamente creen que son llenos del Espíritu Santo, hermano? ¿Y cuántos cristianos verdaderamente saben que el Espíritu Santo es una persona, hermano? And how many Christians really believe that the Holy Spirit, He is an individual? Can we answer that question? Y podemos nosotros darle respuesta a esa pregunta, hermano. Porque de cierto, aún muchas veces, aún nosotros, la vida que vivimos, hermano, debe de ser una demostración en quién mora en uno. Because there many a time, my brothers and sisters, the life that you and I live should be a demonstration of who is living on the inside of me. Who is in control of my life? ¿Quién está en control de mi vida? ¿Quién es el que guarda los pensamientos, o guía los pensamientos de mi vida? Who is the one that guards my thoughts and my thinking, or even directs my thoughts and my thinking? Who is the one that helps me to overcome? ¿Quién es aquel que me ayuda para vencer, hermano? ¿Quién es aquel el que me da consuelo cuando se siente uno desanimado, hermano? Who is the one that gives us comfort when we may feel a bit discouragement in our lives? You see, many a times, what do we do? And I've said it many a times before. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Y yo se lo he dicho muchas veces en el pasado. Muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros, pensamos que Dios nos ha abandonado. Many a times we think that God is not with us, we think that God has abandoned us. And we don't think that there's such a thing as living in us as the Holy Ghost. Y a lo mejor pensamos que no hay tal cosa que el Espíritu Santo more en uno, hermano. Pero usted sabe que estas cosas crean una duda en el corazón del cristiano, hermano. But you realize that these things created doubt in the life of a Christian, in the heart of a Christian. And when that doubt is created, then that's where why did God abandon me? Y ahí es donde sale ¿y por qué me ha abandonado Dios? You know, when we begin to fully understand, okay, cuando verdaderamente comenzamos a comprender, hermano, el propósito de Dios para nuestra vida, God's purpose for our life, we begin to understand that, we have more than what we think we have in our life. Y vamos a comprender que tenemos más de lo que pensamos que tenemos en nuestras vidas, hermano. No tenemos que ser millonarios, porque, no tenemos que ser millonarios, hermano. We don't have to be millionaires, okay? But we can be rich in God's glory. Podemos estar llenos, aún ricos de la gloria de Dios, hermano. Comprendiendo que Dios está con nosotros. And understanding that God is with us. That He has never left us. He has never abandoned us. Que nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, hermano. And we need to get to that point also where we, as Christian, in Christianity, stops blaming God for everything. Y tenemos que llegar al punto también donde el cristianismo tiene que dejar de echarle la culpa a Dios por todas las cosas que acontecen, hermano. Y de cierto, hermano, si le echamos la culpa a Dios, entonces estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe. And if we blame God for all these things, am I really allowing the Holy Ghost to work in my life? Do I really believe what the Word has to say? ¿Y verdaderamente creo lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdaderamente creo yo que soy sellado con el Espíritu Santo? And do I really believe that I'm still with the Holy Ghost?
Do I really believe, I like the way, the English version puts it, that, you shall receive power. Y verdaderamente creo yo, como lo dice en inglés, la interpretación en inglés, hermano, dice que yo recibiré poder. Pero verdaderamente creo yo que tengo el poder. But do I really believe that I have the power? Not to abuse, no para abusarse, hermano, pero para cumplir el propósito de Dios, para vivir una vida que tú sabes que Dios está contigo. It's not to abuse it, but to believe that the Holy Ghost is with me, God is with me, and that I can live a life where I can have victory in my life. You see, all these things just bring us back to, do I really believe the Word of God? Y todas estas cosas nos traen para atrás, hermano, a verdaderamente a llegar uno a dar una respuesta. Verdaderamente creo yo la palabra de Dios. You would be surprised how many people, they may read the Word, but they don't believe it. Se sorprendería, yo creo, uno, hermano, en darse cuenta y muchos hermanos cristianos, ¿okay? Estamos hablando de los cristianos, que cuántos cristianos leen la palabra de Dios, pero verdaderamente no la creen, hermano. Y usted sabe que eso se puede, eso lo puede tocar, eso es tocable. And you know that you can touch it and you can feel it. And you may say, no, I believe the Word of God. Y a lo mejor uno puede decir, y con todo derecho, ¿verdad? With all right. Uno puede decir, no, yo sí creo la palabra de Dios. No, I do believe the Word of God. But I'm sure I could give you a few examples, and some of them would probably stir you the wrong way. Pero yo estoy seguro que te puedo dar unos cuantos ejemplos, y algunos de ellos te van a molestar, hermano. Para comprender, para enseñarle a uno que verdaderamente pensamos que creemos la palabra de Dios, pero no la creemos, hermano, como la debemos de creer. Where we can really find out that and know that we don't really trust the Word of God, we don't believe the Word of God, because if we did, we would do things differently. And then, of course, that might bring some discouragement upon people's lives, y probablemente se puede traer un poco de desánimo en la vida de los cristianos, hermano. Pero la pregunta es una pregunta muy importante. But the question is a very important question. Do I really believe the Word of God? ¿Verdaderamente creo yo la palabra de Dios? Cuando me siento a leer la Biblia, sí, me siento a leer la Biblia. When I sit down to read the Bible, if I do sit down to read the Bible, do I believe what I'm reading if God is speaking to me? Creo yo verdaderamente lo que estoy leyendo, y especialmente si Dios está hablando conmigo. O no creo, hermano. Entiéndele que es el trabajo del Espíritu Santo es para ayudarnos a creer la palabra de Dios. Understand that the work of the Holy Spirit is to help us to understand the Word of God, to believe the Word of God, to give us that encouragement, para darnos ese ánimo, hermano, que necesitamos en nuestra vida, to give us that encouragement we need in life. There's too many bad things that happen in life. Hay muchas cosas malas que acontecen en la vida, hermano. Y por eso Cristo dijo, yo enviaré el Consolador, and that's what Jesus said, I will send you the Comforter. He will teach you what he will hear. Te va a enseñar lo que él oye. Y no hablar de a sí mismo, sino va a hablar lo que oye. And he won't talk about himself, but he'll talk about those things that he hears, that you and I need to hear, que usted y yo tenemos que oír, hermano, en nuestras vidas. But think about it, okay? Pero piénselo, hermano. ¿Qué dice con esta pregunta? Stay with this question. Do I really believe the Word of God? ¿Verdaderamente creo yo la palabra de Dios? And if you're serious enough, if we're serious enough, you're going to find out whether you do or don't. Y si somos suficientes serios, hermano, nos vamos a dar cuenta si le creemos o no le creemos la palabra de Dios. Porque al creer la palabra de Dios, tiene que ver y acontecen cambios en nuestra vida. You see, because believing the Word of God, it will cause some extreme changes in our lives for the better, para lo mejor, hermano.
I love it when Jesus said in verse 8, y me ama, a mí me encanta, hermano, como dijo Cristo en el versículo 8. En español lo usan diferentes palabras, ¿verdad? In Spanish use a different word, but you know, when Jesus said, but you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you. Pero recibiréis poder, recibiréis virtud cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Now I've told you, you know, many a time, maybe more than enough, you know, maybe it sounds like a broken record, okay? Ya le he dicho muchas veces, más de una vez, y a la voz es como un disco rayado, hermano. But I remember that glorious day in May of 1987 on a Monday morning when I got baptized, filled with the Holy Ghost and power. Pero yo me acuerdo ese lunes en la mañana, hermano, cuando iba, and I was going to work, cuando iba al trabajo, hermano, en el mayo del 1987, que me pegó el Espíritu Santo, hermano, me bautizó, hermano, hablando en lengua, profetizando, and the Holy Ghost baptized me. I was speaking in tongues, and I was prophesying. It was a glorious day. And it's been good. Es un día glorioso y ha sido bueno, hermano. Y si eso es lo que necesita cada cristiano, hermano, en su vida. That's what every Christian needs in their lives, is to have that encounter, de tener ese encuentro. But you know what? It's never going to happen if you don't desire it. Pero yo le digo, nunca va a acontecer si no tenemos el deseo. Si no lo pidemos, no lo buscamos, no lo anhelamos. It won't happen unless we ask for it, we beg for it, we desire it in our lives. It changes your life, believe me. Transforma tu vida, hermano. You see firsthand with your own eyes, tú ves con tus propios ojos los milagros que Dios puede hacer, the miracles that God can do using you, usándote a ti mismo, hermano. Y yo lo vi con mis propios ojos. And I saw it with my own eyes, the miracles that God did. But many a times we kind of dismiss those things. Pero muchas veces como que no le ponemos mucha atención a esas cosas, hermano, y las ponemos a un lado porque, you know, eso no es para mí. Yo no soy ese tipo de cristiano. We set them aside because maybe we think, well, I'm not that type of Christian, you know. I'm not the radical type, the, you know, guatoso type, you know. No soy cristiano radical ni guatoso, you know. Yo soy bien simple, bien calmado. I'm very simple. No, hermano. When God gets a hold of you, you change. Cuando Dios te toma, hermano, tú cambias. Pero si no cambiamos, ¿por qué? But if we don't change, why? Would there be an issue in our life? ¿Habrá un problema en nuestras vidas, hermano? Usted sabe que cuando somos de Cristo y Cristo está trabajando en uno, nosotros vamos a cambiar, hermano. You know that when we belong to Jesus and we allow Jesus to work in our life, we are going to change. We are going to be transformed. We're going to realize that we need to stop sinning. Vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados y vamos a llegar a la realidad que tenemos que dejar de estar pecando, hermano. Pero si nada de eso cambia en nuestras vidas, hermano, but if none of those things change in our lives, then it begs the question. Entonces nos trae la pregunta, you know, not to cast doubt, no para inventar duda, hermano, pero do I really belong to Jesus? ¿Verdaderamente soy de Cristo? Am I really born again? ¿Verdaderamente estoy nacido de nuevo? I know we live in the flesh. Yo sé que vivimos en la carne. Y yo sé que esta carne actúa en ocasiones, hermano, si quiere salir el coraje, you know. And I know sometimes the flesh will work its way out in anger and frustration. But then you realize that the Holy Ghost in us can subdue it. Pero ¿sabía usted que el mismo Espíritu Santo que muere en uno, hermano, puede vencer esa carnalidad en uno, hermano? Now, it's interesting, you know, when Jesus went to the Jordan to be baptized by John the Baptist, he was filled with the Holy Spirit, who led him into the wilderness to be tempted of the devil.
Es interesante, hermano, que cuando Cristo aún fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, él fue lleno del Espíritu Santo, hermano, cuyo Espíritu Santo lo guió al desierto, hermano, para ser tentado por el diablo. Marcos capítulo 1, versículo 10, hermano, Mark chapter 1, verse 10, que nos dice, and it says, y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo el contentamiento. Y luego el Espíritu le impele al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. And immediately coming up out of the water, he saw the heavens open and the Spirit like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven saying, you are my beloved Son, in whom I am well pleased. And immediately the Spirit drove him into the wilderness. And he was there in the wilderness 40 days, tempted by Satan. And he was with the wild beasts, and the angels ministered to him. But what happened to Jesus after those 40 days? Pero ¿qué le pasó a Cristo después de 40 días? Hermano, salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. He came out of the desert, out of the wilderness, in the power of the Holy Ghost. What should have already happened to us? ¿Qué es lo que ya debía de haber acontecido con nosotros, hermano? Aún, hermano, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando fuimos bautizados, hermano, aún cuando buscamos en seguirle a Cristo, hermano, you know, when we gave our lives to Jesus, we were water baptized, and we decided we want to follow Jesus. What has happened to us? Has there been a transformation in our lives that we seek God and we seek to do the will of God? Ha habido una transformación en nuestra vida que buscamos de Dios y queremos que Dios nos use, hermano. Or are we still in first base, you know? O estamos en el primer lugar, hermano, esperando a ver si querrá usarme Dios o no me quiere usar. Does God, you think God might want to use me, or you think He might not want to use me, or esperando que Dios haga algo, hermano, waiting for God to do something, and God says, I need for you to move. Y Dios nos dice a nosotros, espero que te muevas. It is the power of the Holy Spirit living in us that helps us to overcome the temptation that we are confronted with day by day. Este es el Espíritu Santo que mora en uno, hermano, que nos ayuda a vencer las tentaciones con las cuales nos confrontamos día tras día, hermano. No, probablemente no sea cada día, hermano, pero cada en cuando. And maybe it's not every day, but now and then. Temptations come, llegan las tentaciones. Who is it that helps us to overcome? ¿Y quién es el que nos ayuda a vencerla, hermano? El Espíritu Santo que mora en uno. The Holy Spirit that dwells in us. Y understand that the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Entiéndele que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad that lives in every born again child of the Lord Jesus Christ, que mora en la vida de cada uno de que ha sido nacido de nuevo, que viene siendo hijo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. He lives in us. Él mora en uno, hermano. Pero verdaderamente creo yo que Él mora en mí. That's the question, isn't it? Pero la pregunta de uno individualmente viene siendo, ¿verdaderamente creo yo que Él viene en mí? Do I really believe that the Holy Ghost lives in me? Do I really believe? You know? We might say, well, I don't think He lives in me because, you know, I am not that good of a person, you know? O a lo mejor uno dirá, pues yo no creo que mora en mí porque yo no soy una buena persona. Well, you know, when we came to Jesus, we weren't good people, you know? Cuando vinimos a Cristo no éramos buenas personas, ¿no? Éramos vil pecadores. We were vile sinners. And we had a long list behind us. Y teníamos una trailer, hermano. We had to tener una lista grande, hermano. A trailer full. But God took us that way. Pero Dios nos tomó así, hermano, y Dios nos lavó, nos santificó. And God washed us and sanctified us. So why would the Holy Ghost not want to live in us if God has bought us with the price of Jesus' blood? So, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no va a querer morar en uno, hermano, si Cristo nos ha comprado con la sangre suya? But that's an important question to ask yourself. Well, actually, another question to ask ourselves is,
do I really believe in the Holy Ghost? Y yo creo otra pregunta que uno puede hacer así, hermano, es, ¿verdaderamente creo yo en el Espíritu Santo? ¿Verdaderamente creo yo que Dios Espíritu Santo mora en mí? Do I really believe that God the Holy Ghost lives in me? You see, if you read the Word, you won't have a problem believing. Si uno lee la palabra y la cree, if you read the Word and you believe it, okay? Si uno lee la palabra y la cree, hermano, entonces no va a tener problema de esa pregunta, con esa pregunta. We won't have a problem with that question. But if we don't read the Word and we don't understand who the Holy Spirit is, then yeah, I guess we'll have questions. Pero si no leemos la palabra y no sabemos quién es el Espíritu Santo, entonces de cierto vamos a tener preguntas, hermano, en nuestra vida. I want to give you some information, okay, about some surveys that were done. Le quiero una poquita de información de unas encuestas que hicieron, hermano. Did you know that there are Christians who do not believe the Holy Spirit is a personal being? Pero ¿sabía usted que hay cristianos que no creen que el Espíritu Santo sea un ser personal, hermano? And they didn't ask the world, okay, in this survey, en esta encuesta no le preguntaron al mundo, hermano, le preguntaron a aquellos que se supone que son cristianos. The individuals that were surveyed were those individuals that claim to be Christians. A survey conducted in 2021 by the Barna Group study showed that 58% of self-identified American Christians and 62% of born-again Christians believe the Holy Spirit is a symbol of God's power or presence rather than a living entity. Now, in the 2025 State of Theology survey, it showed that 53% of American evangelicals believe the Holy Spirit is a force but not a personal being. En una encuesta realizada en el 2021 por el grupo Barna, un estudio reveló que 58 personas de los estadounidenses que se identifican como cristianos y el 62% de los cristianos nacidos de nuevo creen que el Espíritu Santo es un símbolo de poder o la presencia de Dios en lugar de una entidad viviente. En la encuesta Estado de la Teología del 2025 reveló que el 53% de los evangélicos estadounidenses creen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no un ser personal. Interesting, isn't it? Interesante, que no? And that's why I asked you the question. Do we believe in the Holy Ghost, that He is the third person of the Trinity? Y por eso ya te la pregunta, ¿verdad? ¿Creemos verdaderamente que el Espíritu Santo de una persona es la tercera persona de la Trinidad, hermano? I mean, when you have 58%, 62%, that they just think it's a power in your life. Cuando tienes 58, 62% que piensa que solamente es un poder en tu vida, hermano. Well, it is a power, but He lives in us. Sí es un poder que Dios te ha dado, pero Él mora en uno, hermano. But yet, for Christianity to see it this way, wow, that is troublesome. Pero para el cristianismo verlo en esta manera, hermano, hay un problema ahí. You see, Paul also mentions in the book of Ephesians that as Christians, we should not, the Holy Ghost helps us, okay, in many a things. You want joy in your life, you can have joy in your life. Si quieres gozo en la vida de un hermano, puedes tener gozo en la vida de un hermano. Pero también lo que dice Pablo, ¿verdad? And what does Paul say? And what Paul says is, Paul also mentioned in the book of Ephesians that as Christians, we should not be drunk with wine, but rather be filled with the Holy Spirit. En Efesios, Pablo nos dice que los cristianos no deben estar embriagados, hermano, con vino, sino que llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18, Ephesians chapter 5, verse 18. Y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu,
And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. So you know that if you're filled with the Spirit, you don't have the desire to put something else in its place. Y usted sabe que si está lleno del Espíritu Santo un hermano, entonces no va a tener ese deseo de tratar otras cosas, hermano, para sentirte bien, para sentirte relajado, como dicen, ¿verdad? Por ahí. You understand that when an individual gets drunk with alcohol, that person will be under the influence of the alcohol on how or she walks, talks, and sees. Y de cierto lo sabemos, hermano, que cuando un individuo se embriaguea con el alcohol, esa persona va a estar bajo la influencia del alcohol en la manera que ese hombre, esa mujer anda, habla y ve. Y pues de cierto la vista se va, hermano. And truly, well, you won't be able to see too good, okay? Maybe you might see two things instead of one. El amor va a ver dos cosas en vez de una, hermano. God desired that our lives be controlled by the Holy Spirit so that we can walk in the Spirit, speak on behalf of God, and understand the things of God. Dios anhela que nuestras vidas sean controladas por el Espíritu Santo, hermano, para que nosotros podamos andar en el Espíritu, hablar de parte de Dios, hermano, y comprender las cosas de Dios en nuestras vidas. ¿Y quién es el que nos ayuda, como dijo Cristo? El Espíritu Santo, hermano. And who is it that's going to help us? The Holy Spirit, like Jesus said. We are filled with the Holy Spirit, and we should be willing to let the Holy Spirit work in our lives to help us grow spiritually. Y de cierto nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo y debemos de estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, hermanos, para ayudarnos a que nosotros crezcamos espiritualmente. So the Holy Spirit, He plays a very important role in our lives. So el Espíritu Santo tiene una importante parte en nuestras vidas, hermanos. Y de cierto, a lo mejor esta es la primera vez que te oye del Espíritu Santo, and maybe this is the first time you've heard about the Holy Spirit. Maybe you just read something about the Holy Spirit. A lo mejor leíste algo del Espíritu Santo, pero hermano, uno tiene que buscar de Dios para encontrar y aprender las cosas de Dios. We have to seek God so we can understand the things of God, and so we can let the Holy Ghost help us to understand those things that might be a little bit complicated for us to understand concerning God. You know, I know sometimes there's a controversy, okay? Y en ocasiones hay una controversia, ¿verdad? Hay aquellos que dicen, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. There's those that will say, you know, when you gave your life to Jesus, you were baptized with the Holy Ghost. Well, I don't know how. I know we were sealed with the Holy Spirit, that's for sure, okay? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, eso es seguro. Fuimos llenos del Espíritu Santo. He came to reside in us, eso es seguro. Él vino a vivir en nosotros, that's the truth. But you have to have that other experience, okay? Pero tenemos que tener esta otra experiencia también, hermano. And when you have it, it really changes your life. Y cuando la tienes, verdaderamente transforma tu vida, hermano. Que verdaderamente es como ha dicho Dios, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando tocaba a hombres, hermanos, y les transformaba el corazón, y profetizaban, hablaban en lenguas, hermanos. It's like in the Old Testament, you know, when God would touch men's hearts and baptize them, but I say they were baptized with the Holy Ghost, that God would transform their hearts, they would prophesy, and they would speak in other tongues. That is the experience I think that many Christians have never had in their lives. Y esa es una de las experiencias yo creo que la mayoría de cristianos no han tenido en sus vidas, hermano. But when you have it, it does change your life. Pero cuando la tienes, hermano, cuando acontece en tu vida, verdaderamente transforma tu vida. ¿No te hace perfecto? It doesn't make you perfect.
Doesn't make you better than anybody else. No te hace mejor que todos los demás. Pero lo que sí hace, te da el ánimo. What it does, it gives you the encouragement. It gives you the power. Te da el poder para saber que tu vida que tú estás viviendo no es una vida que tú le vas a rendir al diablo. It gives you that power to know that the life that you're living is not a life you're going to surrender to the devil. That you will live for God, que vivirás para Dios, and you will do your best to serve God, y harás lo mejor que puedas para servirle a Dios, hermano. Y siempre buscar que Dios transforme la vida de uno. And always seeking that God bring changes upon one's life. You see, if we want God to change our lives, and we say, well, you know, if God wants to change my life, let him change it. Y uno dice, si Dios quiere transformar mi vida, que la transforme. No, hermano. If we want to change in life, si nosotros queremos un cambio en nuestra vida, uno tiene que pedirle a Dios, cámbiame. No lo que tú quieras, cámbiame. We have to ask God and say, God, change me. Not whatever you want to do, God. God, change me. I want to change. I want to be transformed. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado. Yo quiero llegar a ser lo que tú quieres que yo sea. I want to come to be what you want me to be. In other words, my brothers and sisters, en otras palabras, mi hermana, tiene que nacernos de nuestro corazón lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas. It has to be born in our heart of what we want God to do in our lives. Because I know many a times, don't we say whatever God wants to do? Porque en muchas ocasiones que no dijimos nosotros, hermanos, que no dice el cristianismo lo que Dios quiera. Si somos sinceros, eso es lo que dice el cristianismo. If we're sincere, that's what Christianity says. Whatever God wants. But in reality, God wants more than that. Pero en realidad quiere Dios más que eso, hermano. Dios quiere que el desierto de nuestro propio corazón. God wants that out of our own hearts. We say, Father, change my life. Que uno le declare y le diga, Padre, cambia mi vida, transfórmame. Transform my life. Change me. Take away what needs to be taken away from me. Quita lo que tienes que quitar de mi vida. Aquello lo que no te agrada. Those things that are not pleasing to you in my life. Take them away. Deliver me if you have to. Libérame si eso es lo que tienes que hacer. Now, I told you that, you know, well, maybe you haven't, but I have. Y yo le he dicho, pero a lo mejor usted no le aconteció a usted, pero ahí sí me pasó, hermano. Cuando Dios dio una liberación en mi vida, un sábado en la tarde, when God did a deliverance in my life on a Saturday afternoon, and I didn't even know what deliverance was, y ni sabía que era liberación, hermano. But I hated, you know, what was coming out of my mouth, pero ya odiaba lo que salía de mi boca. Y el Señor comenzó a traer convicción por el Espíritu Santo. The Holy Ghost brought conviction to my life, and I just said, you know what, God, deliver me. I didn't know how to get rid of it. Yo no sabía cómo deshacerme, hermano. Pero Dios sabe cómo. But God knows how to do it. And God will allow certain things to happen to accomplish it. Y Dios permite que ciertas cosas acontezcan en nuestra vida para cumplir ese propósito, hermano. Y ese propósito se cumplió en ese sábado, en esa tarde. ¿Por qué? Porque yo le dije, libérame. But I didn't even know what the libérame significaba, hermano. Because I told God, deliver me. But I didn't know what that meant. I just said, I just don't want it. Ya no le dije, ya no lo quiero. Y hermano, Dios te toma tu palabra. Y Él sabe si eres sincero o no. And my brothers, God will take you to your word. And He knows whether we're being sincere or not. And God sees the sincerity in a man and a woman's heart. Y Dios ve la sinceridad en el corazón del hombre y en la mujer. Y Dios actúa, hermano.
And God will act out of love and mercy and compassion, del amor, la misericordia y compasión, hermano, para hacer en nuestra vida lo que se tiene que llevar a cabo, to do in our lives what needs to be done. Because you realize that through all this thing, you know, that sometimes we kind of omit something, pero de todo esto, en vez de dejamos fuera unas ciertas cosas que también, si participamos en la brujería, hermano, o en la oscuridad, tenemos que arrepentirnos de eso también. That if we participate in the witchcraft or all that black stuff, we need to repent of that too in our lives. Some say, well, you know, I'm not pleased that God, let God deliver me from it. Y muchos dicen, pues si esto no le agrada a Dios, que me libere. No. Uno tiene que pedirle a Dios, sácame de esto. We have to ask God, take me out of here, get this out of my life, forgive me. I was wrong. Perdóname, yo estaba equivocado. Libérame. Sí, hermano. Si nosotros queremos cambio en nuestras vidas, understand, my brother, if we want change in our life, we are the ones that are supposed to initiate the request. Nosotros somos los que tenemos que iniciar ese pedido, hermano, de decirle, Padre, cámbiame. El Espíritu Santo que mora en mí, que me ayude a vencer. The Holy Ghost that lives in me, God, help me, change me. And I can be free. Que pueda ser libre. So anyway, hermano, busque del Espíritu Santo en su vida. Seek the Holy Ghost in your life. He lives in us. But tell him, all that you have purposed for my life, Holy Spirit, I pray that I may receive it and act upon it. Pero pídale, hermano, todo lo que tú has propuesto en mi vida, Espíritu Santo, dámelo. Y ayúdame que yo lo ponga en práctica en mi vida. Y si somos sinceros, hermano, Dios lo hace. And if we're sincere, God will do it. Remember, what does God seek from us? Acuérdense qué es lo que busca Dios de nosotros. Que cuando llegamos a Él, hermano, hablemos con un corazón lleno de sinceridad. That when we come to Him, that we speak to Him with a very sincere heart. Because remember also, He knows everything. Porque acuérdate de que Dios sabe todo, hermano, en nuestra vida. Él sabe cuando estamos fingiendo. He knows when we're lying, when we're fibbing. And He also knows when we're being truthful. Pero Él también sabe cuando estamos siendo sinceros, hermano. Amén. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Please stand with me. Heavenly Father, we thank you once again for tonight. We thank you again for your love, for your mercy, for your compassion, but most of all, we thank you for the Holy Spirit that you have placed in each and every one of our lives. We thank you that truly we are sealed by the Holy Spirit, dear God. And that seal means that we belong to you, my Father. That you have bought us with a price. And so I pray that in the mighty name of Jesus, Lord God, help us to comprehend that the Holy Spirit that dwells in us to help us, Lord, to grow spiritually, to draw closer to you, to live a life of victory, and truly not a life free of worries and trials and tribulation, but He is there to help us to overcome all these things. Help us to understand, my Father, that which we have heard tonight come into our lives. And we thank you for all that you will continue to do in each and every one of us. And unto you we give the glory, the praise, and the honor. And truly I pray, Father, for each and every one of my brothers and sisters here today, those that have never been baptized in the Holy Ghost, dear Jesus. Lord, baptize them in the Holy Ghost. Give them the gift of tongues. And Lord, give them that ability to know that when that baptism comes, dear God, even we as individuals will prophesy. And we'll prophesy in tongues, that we'll know what we're saying in tongues, dear God. Hallelujah. So, Father,
I pray that that be the desire of each and every one of our hearts, my Father. I pray that that is what we want for you to do in our lives. And if we don't fully comprehend all that we've heard tonight, I pray the Holy Ghost help us to understand, dear Jesus. Hallelujah. And for everything, unto you we shall always give the glory, the praise, and the honor, my Father. Hallelujah. In Jesus' name we pray.